Sa mga naila magbasa it Biblia manami gid nga magubtan ta ruapat nga tinaga o bisaga nga nagaangot sa ginatawag naton nga Biblia. Ruuna nga term hay imaw nga niro revelation. No revelation nagalin sa tinaga nga remotio velum, to remove the veil. Agud makilaga ta kung sino no sa likod it velo hay kinangan pagsunro belo. Ang kamaghabag na revelation angot sa Biblia, ro Biblia hay pagpakilaga kung sino ro Diyos, suno sa pagpakilaga ko Diyos sa nga kaugalingon. Agani ro Biblia, karata makilaga kung sino ro Diyos nga aton nga pagatuuhan. No pangaywa nga term nga aton dapat gagubton hay imaw ro ginatawag nga tradisyon nagalin sa tinaga nga tradere pagpasa-pasa. Sa pagpasa-pasa pagpakilala ko Diyos ko ng kaugalingon, may daywa ka halimtang, may daywa ka stages, oral stage and written stage. Tabukod pa uso ro pagsugat, hay ro pagpasa pagpakilala ko Diyos kung sino imaw, hay ginahimo verbally, orally. Agtag nag-usugon ro pagsugat, hay imaw nga ni nag-abot sa ginatawag nga written stage. Nga ni ro atong Biblia nakasugat. Ay bangod daya ro second stage. Ang mabalita siguro nga final stage pagpasa-pasa. Agani ginpasa katon ro pagpakilala ko Dios kanang kaugalingon sa rayagon nga written stage nga ginatawag naton Biblia. Ro pangatlo nga term na dapat naton gugupton angot sa Biblia ay imaw nga ni ginatawag naton nga inspiration, inspirare, in the spirit. Kung aton pa nga gugupton ro inspiration hay imaw nga ni nga ro pagsugat it Biblia ko mga tawo hay hindi basta-basta kundi gingiyahan gid it Espiritu Santo. Hindi raga gindikta kundi gamit ro agam, gamit ro tinaga o bisaga o lingwahe ko tawo para magpakilala kung sino ro Diyos naton nga ginatuuhan. Agani paagi sa ginatawag naton nga inspiration hay ro Biblia hay isa ka Word of God in the language of men and women, in the language of human beings. Agani mas magubtan naton kung sino ro Diyos bangod ro aton mismo nga tinaga o bisaga ro gingamit sa pagpakilala kung sino imaw. Ro last term nga dapat naton gubton ay imaw nga ni ro canonization. Sa canonization, imaw ra ro gina measure, imaw ra ro gina sukat, imaw ra ro gina basihan kung ano nga mga libro ro isugod agod mag-compose tawag naton nga Biblia. Nga ni ro Bible o Biblia hindi amang sangkalibro kundi libro mga libro. At paano imaw isugod di karon hay ro tawag karon canonization. Daya ba nga libro hay inspired? Daya ba nga libro hay preserved ro anang pagpasa-pasa? Daya ba nga libro hay gapakilala kung sino ro Dios? Ang daya ba nga libro hay may gahom para patihan nga raya hay matuod gid. Agani raya nga proseso hay imaw ginatawag nga canonization. Ag kon gubton ta pa nga haman importante ro canonization, haman ro Katoliko iba ro numero ko mga libro sa Biblia ag iba man sa iba nga mga hindi Katoliko. Bangod depende sa canonization kung ano ro gin palakip o wa ginyakip sa Biblia. Kaniro apat nga terms hay importante ra nga magubtan ta bago magbasa, antes magbasa it Biblia. Revelation, tradition, inspiration, ag canonization.